Tapos na, guys. Yung ano nila. Karang lang din naman yan eh. Nakaano lang yan. Strawberry? Yes. Strawberry. Bye-bye. Thank you, Habib. Free, ha? Naputol tuloy ba eh. O mga tropa, andito kami sa Bidda Park. Kasama ko si Manager Josel. Yes. Kaway, Manager Josel. Hi. Yun. Ito lang kami guys. What's up mga kabaysap? What's up mga tropa pips? Kabaysap. Wala kang pag ganito lang ginagawa namin, no? Mamasyal, kumain. Yan. Tulog, trabaho. Okay, guys. Isayin ko ni Popoy. Picturean mo ako ba sa cellphone ba? Isayin ko ni Popoy. Sino po boy? Yan ang Doha guys, oh. Oh. Dito tayo sa Bidda Park. Yan yung palace. Yan guys, andito tayo sa Food Festival, Qatar. Wow, may dancing fountain pala dito, oh, ang ganda. Wow, di ba? Oh, dito tayo sa food festival, guys. Ha? Oh. Yan. Sama ko si Boss Richie. Boss Richie at saka si Boss Diesel. Supaw pala, way. Oh, gusto mo ng siopaw? Yung problema pa saan ka kainin? Oh, magaling yan guys, oh. Oh, guys. Hello. Russia na ata yan. Picture ka din. Patalon lang yan. Ano yan dito ba? Na yung parang Lebanese. Mga Lebanese. Exhibition, ha? Strawberry? Yes, strawberry. Thank you, Habib. Free, ha?